देखो কি করছে না गाइस तो बोलो हेलो गाइस सो कैसे हो सब सो कैसा बोलो कैसे हो सब बोलो कैसे हम कैसे हो सब कैसे हो सब कैसे होसम हो सब होसम বলো আমি ভালো আছি हेलो हम बालवासी আমি ভালো আছি वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन ब्लॉग्स सुमन ब्लॉग्स फ्रॉम कोलकाता একটা জিনিস দেখো দেখো അത് കടിക്കാൻ പറ്റുമോ മുറുക്കണ നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് ഇതിനെ സാധനം മാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ওই মাল বলছে গো সুপুরি বলছে গো সুপারি মতন দিল വേണോ কত সুপারি গো വേണ്ട വേണ്ട পুরো লাল হয়ে আছে এই পুরো লড়ানো হলো কিন্তু কিছুই পড়লো না ঘুম ভাঙলে তুমি নাই তুমি নাই ওরে বেঙ্গলি ভাষা পড়ায় হ্যাঁ কি বলবো আমি একটা বড় বোকাচোদা सुमन का बोकाचोदा এটাও আনছিল কেউ বোকাচোদা নেই नहीं है ना আমার মতন কেউ বোকাচোদা নেই আমার মতন বোকা बोकाचोदा सुमन মানে তুমিও বোকাচোদা আছো আমিও বোকাচোদা আছি দুই বোকাচোদা নেই